So, nagbabalik na naman tayo sa panibagong video ng GTA Modpack Malaysia. So, ayan. Tutorial guys. Huwag na kayo mag-download ng CPU for all device naman to. Open nyo na yung inyong Z-Archiver yan. So, pag open yung Z-Archiver, pumunta kayo sa inyong download na guys. So, extract nyo lang yung ipang Modpack nasa description ko yun. And, ito lang natin guys. Extract nyo. Install nyo yung APK no. Install yung APK. Yan. So, ayan. Install lang natin siya no. Ayan, installing na siya. And then, wait na lang natin. Medyo matagal tong device na to kaya ganyan yan. So, pag na-install nyo na siya, punta lang kayo ng Z-Archiver ulit yan. Punta kayo ulit ng download and then hold nyo lang yung Rockstar. Then, pagka-hold nyo, copy or cut yan. So, cut na pinili ko and then, yan. Punta kayong device memory, Android, data. Tapos, i-paste nyo na. Yun. Then, open nyo na rin yung GTA natin. Yan, go. Yan, kung nakikita nyo. Open na siya and then, pinto nyo lang yan and then yan. Yan, and then yan lang yan guys. Nakikita nyo. Guys, medyo matagal talaga yan and then, wait lang natin yan guys ha. Then, i-skip ko lang siya. Wait lang guys. So, ayun guys, kung nakikita nyo. And then, nag-open na siya. And then, pipili lang tayo ng character na maganda. And then, sabok na tayo sa race agad natin guys. Yan lang. Then, para makapag-sip kayo ng menu, ipa-swipe down nyo lang nyo. Then, yan. Swipe down nyo lang guys. Yan. Then, pag pipili kayo ng character nyo, pili player lang. Iyan nyo yan guys. So, pindutin nyo lang yun. Pindutin nyo lang kung saan kayo pipila yan. Ito nyo na pindot ko yung akin. Yan. Anday. Then, pagka pipili kayong motor, yung pipindutin nyo guys. Kari Kendara. Yan. Yan. Then, bikes. Then, kahit ano na dyan guys. Yan. Kung nakikita nyo, maganda rin yan guys. May ingay pan din pag nasa in-game na kayo ng makikita nyo. So, guys, ayan. Ayun lang. And then, gameplay muna tayo guys. Maraming salamat. guys. So, mukhang nag-enjoy na kayo dyan. And then, kung gusto nyo pa na maraming ganito, mag-subscribe lang kayo. And
mag-like kayo and then mag-comment lang kayo kung gusto niyo pa ng mga gantong magagandang ano guys. So yan, balik na ulit tayo sa gameplay. Guys, last rest natin to guys, and then ayun lang, balik na lang tayo ulit sa ating game. Salamat sa panonood nyo, and then pag nagustuhan nyo to, and then mag-subscribe kayo, like, comment, share. Ayun lang guys, salamat sa inyo guys.